Bueno, maayong hapon magkagsunan, live tos programa sa Timbangan sa Katarungan. So, niinig song orasa, kumusta mo diya? O, diapod sa ang gawasan nasod, may buntag, may hapon, may kadlaw, o may udto. O, ato sa kumusta si Mr. and Mrs. Discuro Bago, no? Usapod sa ato ng mga kauban sa mga pagwalid sa Pilipinas magkaigsunan. Usapon nga nagatabang sa ato usab ka programa diri sa Pilipinas labi na sa pagsambuag sa maayong balita, no, ato silang pasalamatan. Og usab sa ato nga mga higala nga nagtan-aw karon labi na sa kauban atong mga Adventista, atong ihangyo lang atong live ato lang i-share aron sa mga daghan igsuon ang masayod sa mensahe sa kaluwasan. No, kay hisugutan do suon kini paagis kaluwasan. Kay wala magitaw igsuon nga di gustong maluwas. Mao na nga tagaan tagpagtagad kining mga pamaagis kaluwasan. Tungod kay adunay mga doktrina magigsuonan nga sa diha daw nga si Kristo namatay na o nabanhaw, giluwas na ta. Na wala man ay supak igsuon kay bisan bagay mga Adventista nagtuo man nga sa kamatayon ni Kristo o gitawag may galang nga partial nga salvation. So naluwas ta pinaagi sa iyang igsuong kamatayon nato. Una kung mga tanamos mga Adventista naluwas ba naluwas na mao bitaw gabantay mig balaod, gabantay mig sugo kay naluwas na mi. Gabantay mig napulo ka sugo tungod kay ang pagbantay sa napulo ka sugo mao na gitawag obligasyon sa mga taong naluwas na. So kana walang bantay balaod, wa pa nang maluwas. Unang sayop ang uban nga iso ng mga opinion nga mubantay sugo, mubantay na pulo ka sugo aron maluwas dili. Mubantay tag balaod, nagbantay tag napulo ka sugo kay giluwas ta ni Kristo. Mao na usa ka hinungdan man sa orason. Muna nga sa kaluwasan magod, adunay gitawag nga mga proseso sa kaluwasan. Ang gihimo ni Kristo igsunan sa kamatayon mo gitawag may galang nga kaluwasan to apan dili final partial. Apan nagunahuna ang uban nga mga sikta nga final na to. So kung final to yang kamatayon, wa nagi maimpirno kay namatay na siya. Apan napangutana nga na may maimpirno nga namatayan mas Kristo. Sa buti pasabot nga katong iyang kamatayon dili to sa final kundi dili partial. O mo partial ang kaluwasan magaigsuunan. Unang kaluwasan nato naangkon. O kanang kaluwasan nga itong naangkon, mo na ang gitagaan tag chance nga makabantay ito sa balaod. So ang tanang naluwas, kinahanglan siyang bantay balaod. Kaya ang unang kaluwasan, dili ko ito para langit. Ang kamatayon ni Kristo igsoon, ang kamatayon ni Kristo, kung atong susiyon ng Biblia, dili po ito para langit. Kaya kung kadto ang kamatayon nga kaluwasan niya, namatay na siya, o niya kadto, mano gito yung final niya, para langit to siya, awa na maimpirno. Apan nga namang naamay maimpirno, magkaigsunan. So ang Biblia magor, kung di mo tagaag pagtagad igsunan, gitawag dihag conditional salvation, naapi gitawag og unconditional salvation. Adunay kaluwasan na conditional, nga ang kondisyon sa Ginoo kundi na to ma-meet ang iyang kondisyon. So di kita maluwas. Example, ano nagiingon diri sa Juan 3:16. Kay gihugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang mutuo niya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon.
Sa tuba ka na isuong pagkasultiha, kondisyonal na siya. Nagitagaan ta niya kondisyon nga kumutuo ta sa anak, makabaton ta kinabuhing dayon. Nabi ni ta mutuo sa anak, so di kita kabaton na kinabuhing dayon. So muna kondisyonal, muna ito nga kondisyonal nga kaluwasan. Nga naatay himuon man, naatay himuon, aron ta maluwas. Example, kutana ang dato. Midool ang dato sa Ginoo, kutana nga magtutudlo. O sa buhaton ako para makapagnunod sa kinabuhing dayon sa may tubag sa Ginoo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Sa tubang may kondisyon gyapon. So, may kondisyon igsuon ang gisulti ni Kristo nga kung gusto tang maatog langit, na atay buhaton. O sa buhaton na to, pagbantay balaod. O, ilabi na ang napulo ka sugo. Nga sa ato pa, kung di ta mabantay napulo ka sugo, o sa mga balaod sa Ginoo, dili ta makakabot ni adtong final nga kaluwasan. Kadtong gitawag nga conditional salvation. Ang kamatayon ni Kristo gitawag siya unconditional salvation. Kay bisan pag di ka mo alagad, bisan pag magkasala ka, di ka mga alagad, ang Ginoo magpakmatay na siya. Kay gusto niyang luwason ta na nga kita unta ang ibitay sa cross, apan siya nala ang magbitay. Mo na giingon sa Galatia 3 versikulo 13. Kita giluwas pinaagi sa tunglo sa sala, pinaagi sa pagbitay. Nga kita unta ang bitayon, pero si Kristo nala ang nagpakamatay alang nato. So atong mo na giingon sa Galatia 3 versikulo 13 mga kaigsuonan. Nga pagtagada Galatia 3 versikulo 13. Mo na giingon diri sa balang kasulatan sa ato karon nga pagtuon. Apan giluwas kita ni Kristo sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kagalingon nga tinunglo tungod kanato, kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo ang sa Dios bisan kinsa nga pagabitayon sa kahoy. Sa ato pa, giluwas na ni Kristo niya ng part. Kita unta ang ilansang sa krusya na lang. So mo gitawag nga unang kaluwasan o kana ang kaluwasan unconditional salvation na siya. Humani ining unang paagis kaluwasan nga partial salvation, ato na sang paningkamutan kining conditional salvation or final salvation. Tungod kay ang final salvation is conditional. Musubot mo sa dili. Ang kaluwasan nga dayon conditional siya. Now, kinsa may tagaan sa kitawag nga kaluwasan nga dayon. Kung imong tan-awon ang Hebrehanon 5 versikulo 9, klaro ang giingos Biblia mga digsun. No? O sa giingon diri sa Hebrehanon 5:9, ang gisulti diri igsuon nga hatagan tas kaluwasan nga dayon ubos sa kondisyon nga kita mutuman mutuo. 9, og sa nahimo siyang hingpit, siya nahimong tuburan sa dayong kaluwasan alang sa tanang magasugot niya. So nanay gitawag kondisyon. Nga ang buti pasabot sa Biblia may galas tong ibasa karon nga tagaan lang ta sa gitawag nga kaluwasan nga dayon or final salvation kung kita magmatinumanon o kung kita musugot niya. Na kanang musugot na ganay sugo. Usa sa mga balaod nga dapat tumanon sa tao ang napulo ka sugo sa tinuod lang. Tungod kay ang napulo ka sugo requirement siya sa kinabuhing walay katapusan. Requirement siya, so diha masukod kung unsa o nato pagsugot ang Dios pinaagi niya ng balaod, pinaagi niya napulo ka sugo. Kaya kung miingon gani og matupad diha ang tanang mutuman, buti pasabot nga tumanon. Kunya ang Bible nagsulti nga ang tanang mutuo makabaton og kinabuhing dayon. So kanang pulong mutuo, lahi ng pagtuo, lahi ng mutuo. Kaya kanang pulong mutuo, buti pa sabot nga mutuman na siya. Sa ito pa, kung di siya mutuman, o di siya magabaton, o kinabuhing dayon. Mo nagingon ako nga, conditional salvation ang final salvation. Tungod ka na, kondisyon ng Ginoo. Tagaan lang ta sa kaluwasan nga dayon, kung kita magmasinugtanon sa balaod sa Ginoo. Marcelino Sumido, kwarta-kwarta lang ang pagsangyaw mo. Basig ikaw may nakakwarta diha.
Ewa na pag-sweldo sa pagwali diri. Nagwali ko diri, wala sweldo-sweldo eh. Oh. Ako lang gituman ang Biblia nga iwali ang tinuod, iwali ang pulong sa Ginoo. Kung wa kay trabaho diha, o di ka magwali, pagpuyo. Di ba? Oo. Kay kung kwarta-kwarta lang, mas daghan pang kwarta Katoliko. Kay kada kasimbahan, misa, kwarta, lubong, pangwarta. Usa man labaw pang pangwarta ninyo diha. Kay di mo kamisa goy kwarta. Dili po kabunyagan goy kwarta. Oh, so na kwarta na. Mas daghan mo kwarta. Kining among giyon niyo pangwarta, ikapulo naman na Biblia, di pa na pangwarta. Pero kanang sa Roman Catholic, daghang pangwarta da nga wala itudlos Biblia. Pangaji, pagkwarta gyapon. Oo, ug nay mamatay, kwarta gyapon. Ug nay bunyagan, kwarta gyapon. Ug nay kason, kwarta gyapon. O labaw pa na inyo pangwarta. Brother Mr. Marcelino. Oh, mo nang ako nagwali diri way sweldo. Oh, nagsangyaw tas mambalita para may baog ka nga na yung baruganan sayop na. Oh, Juniper Lumindas may pagtanaw way sukod sa balos. O Inday Silgas, mayong hapon niya, kumusta? Oh, so niya ta karon sa paghisgot nining kaluwasan. So ato bantayan nga ang requirement sa kaluwasan nga final usa diha ang pagtuman sa napulo ka sugo. Kung di ka mutuman sa napulo ka sugo, di nimo madawat ang kaluwasan nga dayon. Di madawat nimo ang final nga salvation. Kay ang final nga salvation, human na to madawat ang kaluwasan nga unang kaluwasan, pinagis kamatayon ni Kristo, ang final, mauna na ang kondisyonal. Unsa man ang kondisyonal, naa na kay tumanon. So kung di ka makatuman sa napulo ka sugo, ay pagunahon ng malangit ka. Oh, pero mutana mo na mo ang unsa man ni mga samalisa, luwas na mi. Mao bitaw nagbantay mig napulo ka sugo, mao bitaw di mi mga ono karing baboy, kay nga luwas na mi, kay requirements na sa gitawag nga kaluwasan nga dayon. Rap Alfanta, maayong hapon Brother John, God bless, maayong hapon sa nimo diha. Brother Raf, no, nga karon sa imong panimalay nagtan-aw. Na karon kung ang napulo ka sugo requirements sa gitawag nga kaluwasan nga dayon, kinahanglan nga atong una-unaon pag-ayo nga ang napulo ka sugo na diha ang adlaw Sabado. No. Diha ang adlaw Sabado. Nga sa ato pa, kung di ka mutuman ning adlaw Sabado, buti pa sabot, nagbanilapason ka sa 10 Commandments. Kung magyugbo kag larawan, nga naa diha, nga ayaw pagyukbo og mga larawan kinulit, kung magyukbo kag mga larawan kinulit, usaon man na. Oh, usaon man karon. Nga naa man sa balaod, ang paglapas sugo sala. Dabi karon kay gamit man ni Kristo kining 10 Commandments nga kondisyon. Nga kung moadto tag langit, kung gusto tag kinabuhing dayon, mubantay tag napulo ka sugo. Usaon man na karon, kung di ta muto magsugo, nga kondisyon man ni Kristo na. Dili man na kondisyon ako, kondisyon nas Ginoo. Nga sa diha nangutana ang taong dato nga sa buhaton para magkapanunod sa kinabuhing dayon, niingon na Ginoo sa may gisultis na pulo ka sugo. Laliman ka. Unsay gisultis na pulo ka sugo. Unya ang mga tao karon isisihon nagmiingon nga wa na moy labot sa napulo ka sugo, ay namog tuman wa na labot. Asa po na mabasa? Asa po na mabasa? Mato pa ni Jeremy Masikampo, never again mahimong requirements ang balaod. Awa, dili requirements nimo kay wala mo kang magbasa. O sa giingon ni Kristo. Nangutana ang dato, kung gusto kang musulod sa kinabuhing dayon, tumana ang sugo. O nya, dili requirements. Pag sure ay. Pag tuon, bugi mo diha. Tumana ang mga sugos Ginoo. Kung gusto ka mo atog langit. Gani sa unang Timoteo 6, versikulo 14, nagsulti pa dito, nga, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga magawas kini sa bulig o bagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. So requirements siya. Sa imo lang masikampo, di lang requirements, kaya mula pasun ka. Pwede magamatik sa bado, yukbo po ka ng mga larawan nga wag kinabuhi, mao nang mingon na ka nga dili requirements. Usaon pagka dili requirements ang balaod.
ilabi na ang napulo ka sugo. Nga ang 10 Commandments basihan siya sa paghukom sa Ginoo. Mo tan-awon si Ginoo, oy napulo ka sugo ang basihan. Kinitawhan na ibutang ko na sa langit. Kinitawhan na ibutang ko na sa impierno. Oh, unya karon kay ang napulo ka sugo basihan man. O naglapaso nimo ang Sabado, yok kay magribulto, maluwas ka na. Kada kong problema nimo. Ikaw may eskwela ko magtuos Biblia. O magtuos Biblia god. Salikar man na imo mga kauban na nagwalik sayo. Mao na ang dapat bantayan magkaigsunan. Sagong gingon. So, ang mga SDA nagtuman og 10 Commandments kay giluwas nami. Wala yung kaon ka ng mga karning baboy, wala yung kao, di mi palahubog, di mi manginom, kay giluwas nami. Oh, mo ni buluhat sa mga taong luwas na. Kamo, kay di mamuluwas, ala pangaon mo karning baboy. Inom, hubog-hubog, sugal. Kana, lapas Sabado. Nga naman, kay di wala mo mga luwas pa. Kaya ang obligasyon sa mga taong luwas, mao ang pagbantay sa balaod sa Ginoo. Pagbantay sa balaod sa Ginoo. Di lang mo ganahan mo tumag Sabado, kay di mo kabiyas bisyo. Mamana. Oh, mamana. Kaya kung magsabadista ka, biyaan mo ng sugal, biyaan mo ng inom, biyaan mo gumugubog, biyaan mong disco, biyaan mong pagbanigarilyo. O, mao na nga, dili mo muana Sabado. Maya mo itong Domingo, kay larga man tanan. Hubog-hubog, sugal, bisyo, o nakas Domingo, larga man tanan. Mao na nga, diha mo subay. Pero ang punto na sulti dito, versikulo, Mateo 7:13-14, ang gisubay sa kadaghanan, ang luag nga dalan, apan ang sangkuan di ang tumoy, impirno. Piti luagam ginandalanan ng Katoliko. Roman Katolik, luag kayo lalima ka ng bisyo dito, inom dito, hubog-hubog dito, hubog-hubog dito. Kisa matin luaga. Piti luaga na. Pero habaw nasa luag nga dalan nga imong gisubay, bukunohon ang malangit ka. Ano man, ang luag nga dalan nagisubay sa kadaghanan, ang tumoy ni ana mao ang impierno. Mong kalayo. Mo nang uban mahandog mo sa badista. Kay kung mutuman ka sa adlaw Sabado nga balaan nga adlaw, putol imong bisyo. Dili ka pwede nga mojuin ka sa balaan nga adlaw nga ang imong kinabuhi palahubog ka. Dili ka pwede mo apil sa adlaw Sabado kung sugarol ka. Dili ka pwede mo apil sa adlaw Sabado kung mukaon ni karning baboy. Sa tinuod lang. O dili ka pwede mo apil sa adlaw Sabado pagbantay kung magdisko ka. Kung sugarol ka. Kusog ka na mulang. Dili ka pwede mo apil sa balaan nga adlaw. Nga naman, kay kung ang balaan nga adlaw mo juwin ka diha, magbalaan sad ka. Magbalaan sad ka. Dili ka pwede mahimong balaan diha nga sabinday ka. Asa man ang balaan ko diha. Di na mahimong balaan sa tinuod lang. Muna sa 1 Pedro 1, versikulo 15, 16, ningon ang Biblia nga, kamu usab magbalaan. Saglit ako balaan man, nga nagtawag ninyo. Usa daw, ang Dios daw balaan, ug kita daw magbalaan ta sa tanan natong pagginawi. Asay balaan sa palahubog, asay balaan sugarol, asay balaan sa kusog malikas, wala nang pagbalaan. Uy, wala na magkabalaan. Asa ang balaan sa mga taong mula pa sa balaod si Ginoo. Wala diha ang pagkabalaan ni gala. Mauna, nga daghan ang masuko nako, kaya ako mamprangkahan, alang-alang usaom nako. Lugar nako, nga magsabadista mo, magubog-ubog mo, hindi man na pwede. Walay mo tuman sa adlaw Sabado, nga ang bisyo dili maputol. Mauna, nga daghan ang musupak sa adlaw Sabado, kaya kung ari sila sa adlaw Sabado, example, Domingo, Sabado, kanang Domingo, adlaw na, nga ordinaryong adlaw, ting trabaho nga adlaw na sa Biblia. Ang Sabado, balaan kaayo nga adlaw, dakong diferensya. Mao nang ako naakas Domingo, mao nang nga naadi ang bisyo, sugal, inom, sigarilyo, disco, hubog-hubog, naas Domingo na. As Domingo na.
Nga naman, kaya ang Domingo, dili na balaan nga adlaw. Pag ari ka Sabado, wa na hubog-hubog, wa na bisyo, wa na sugal, wa na disco, bawal lang mamalikas, tuman nagsugos Ginoo, nga naman, balaan ning adlaw Sabado. Kay balaan ning adlaw Sabado, mga kaigsuunan, ang moapil pagtuman sa adlaw Sabado, magbalaan po sa iyang tanang pagginawi. Muna di ko matingalaan ng Domingo. Gawas anang uban ng mga Domingista nga, dili Roman Catholic. Kasama ng Baptist, Pentecostal, mga Born-Again. Mga Domingista sila. Pero nagbantay sila sa ilang kaugalingon. Wa sila bisyo, wa sila sugal, wa sila disco. Kana sila, dili nakauban sa Roman Catholic. No, gamay ra nga pundok na. Pero ang punto magigsunan, nga arikas Domingista sa Roman Catholic o Pilipinista, kana isuong grupuha, kanang mga pundoka, luag kay nga dalang gisubay, ana. Ano man? Pastilan. Sige la mag-claim nga kini among pundok, tinukod ni Kristo, si Kristo ang nagtukod, unya ang membro palahubog, unsao naman na, sugarol, malipay kang Ginoo, ana, magtanaw. Uy, malipay kang Ginoo, ana, magtanaw. Nga ang kuno ninyo nga si Kristo may nagtukod sa pundok, unya ang inyong kinabuhi, perting bisyo. Kauwaw pa sa Ginoo, maulaw ta sa Ginoo, maulaw ta na angkon nga ang among pundok tinuod gid ang among pundok tinukod ni Kristo, unya ang membro kasampiray. Ang membro tos bulangan. Dili magsilbi na, tuduan mo mga siipdi og inom. Asa makamanang ko ana? Himuon pa ninyo si Kristo nga mudir sa mga taong palahubog. Miingon pa ginang uban nga si Ibda. Uban namatay na uban nga si Ibda nga nag-ingon nga, Kristo gani inom ta kasi Kristo gani himo nagbino. Kita ginagbay man napatay na. Si JC patay na. Nga naman nagbugal-bugal si Ginoo. Nagbugal-bugal si Ginoo. Lima ka na bugal-bugal nga inom ko ta hubog-hubog data kasi Kristo gani himog bino. Angay ba na isulti igsuon sa kanang tinuod nga pundok, naghihimong requirements sa Ginoo para mahubog ang tao, himong model ang si Kristo para mahubog ang tao, kada kong problema. Daghan sa mga siipdi nga ibandira ang inom, sultian ta mo daghan. Inom ta, kupot magtanduay, kupot pa magkahubog ilimnon, inom ta, isakto bagod na. Nga muklim ka nga tinuod mo relihiyon unya tuluan mo mga sakop pag-ubog-hubog inom-inom ay pag-sure ay makaigunan mo nagiingon ako layros tinuod maila ang tao pinaagis binuhatan maila ang kahoy pinaagis bunga makaigunan mo lay pinakatinuod na maulaw ta mo claim sa atong tinuuhan na kining among pundok tinuod ni kining among pundok tinukod ni Kristo pero naa diha ang sakop nga tudluan ka magubog-hubog ka tudluan ka manugal ka balikas ito dili ta mauaw ana musulti ang atong pundok tinukod ni Kristo unya nga naa di ang bisyo pastilang paita pastilang paita magaigsunan mo na mato ba ni John Brioni, sakto din na bro. Atong isulti niya. Makiglantugi sa pulong sa Dios unya hubog-hubog kadakong sayop. Bitaw, bitigi pa ita. Kadaghan sa mga siibdi makita nako nga magkupot pag makahubog nga ilimnon. Unya, dipinsa ko na pulong sa Ginoo. Unya, angkon dayon nga kini among pundok tinukod ni Kristo. Gabit-bit og tanduay. Gabit-bit og beer, nya mo angkon ka tinukod ka ni Kristo. Asa man sa Biblia na? Ang Bible nagsulti. Nagsulti ang Biblia nga ayaw pag-inom bisan unsa makahubog nga ilimnon. Maghuhukom 3:4. Ato ba ni David Moloki siya natulutor? Sigit gano katudlo na. Nga inom ta. Wala ka kitaan ang iyang video. Nga gibidyo mo na. Halos tibok libutan kita man na. Inom tagber, kay tamis kaayo, tandas kaayo. Sabay ingon ni gano. Inom tag, magkahubog ang ilim nun kay si Kristo gani. Kabuhat ganig bino, ato ginagbay rin ato. Nya, si Katudlo. Inyo
inyong mga labaw katudlo, oy. Oh, inyong mga labaw katudlo. Muna may gala nga sa ato nga pangalaga sa Ginoo. Patayanan, nga naman. Requirements na ang binuhatan na to. Matter pa ni Kid Rock Barsinilla, dili makaluwas ang Sabado. Nag-ingon di ko ang Sabado makaluwas. Nadi man. Matter pa niya, for your information, ang pagbantay sa adlaw ng Paulay, nga mao ang Sabado, resulta na nga ikaw luwas na. Sabton, sabto na. Dili man na makaluwas sa Sabado in town. Sakto man nag-iingon ni Buddy Sister Barsinilla o Brad Barsinilla. Ang Sabado di gyud na makaluwas na to. Apan ang adlaw Sabado, obligasyon sa mga taong luwas na. Mupahulay tag adlaw Sabado kay luwas na ta. Dili ta mupahulay Sabado or maluwas ta. Kundi mupahulay tag adlaw Sabado kay giluwas ta ni Kristo. Ug ang atong manluluwas ang iyang batasan matag adlaw Sabado wadtog simbahan. Muna di ang punto. For your information, ang pagbantay sa adlaw ng kapahulay nga maong Sabado resulta sa nga ikaw luwas na. Kana, sakto gina pagkasultiha. Wag ni kulang. Mauna diha nga matapadiligsoon sa David Molo nagpakabuta kas kamatuoran. Basig ikaw may butas kamatuoran. Kaya ang kamatuoran baya muhatag kung gawasan. Ang pangutana, kumusta man? Rod Villaselio, maayong hapon ra John, watching from Valencia City, Bukidnon. Maayong pagtanaw din ni Brother Rod Villaselio. Naas Valencia, Bukidnon. Dante Sola Silorio, basta dili mo tuod di na mobiya sa embisyo. Sa tinuod lang ison. Ngano nga ang mga Roman Catholic, tinuod lang ha, daghang bisyo. Tungod kay kanang Domingo nga ilang gibantay, hindi mo ko nabalaan nga adlaw. O kay di man balaan nga adlaw, mao na nga ang tanan diha, ang uban diha nga musuo diha, mubantayan ng Domingo, mao na daghang bisyo, kay di man balaan nga adlaw. Are ka Sabado, kay ang Sabado balaan man nga adlaw. Una ningon Maginoo nga ang sugo nako balaan maayo og matarong. Una kay balaan man ang Sabado. Unya kung moapil ka sa balaan nga adlaw, kinahanglan sa magbalaan po ka sa tanan ninyong pagginawi. Mao na nga pag abot ka sa Adventista, ari na ka Sabado, mao na imong bisyo undangan gyud. Undangan ang gubog-gubog, undangan ang sugal, undangan ang bisyo, undangan ang disco, undangan kung sugarol ka, mamulang ka, undangan imong bulang. Ngano man, balaan ang adlaw. Di na basta-basta. Yung Domingo, mo na, bahala mo diha. Kaya dili mo na andong balaan. Mo na nga ang kinabuhi. Asa mo kung napaka-Diyos nun. Wala man na. Mater pa ni Roberto Adriano, Kapilitan Jr. to 2068. Ang konsilyo sa Trent ng tudlo nga ang napulo kasugo kay obligado alang sa mga Kristiyano. O nga ang gipakamataro nga tao obligado gihapon sa pagtuman, katekismo sa simbahan Katoliko. Ron. So na, ila maguna. Problema lang sa Roman Catholic, kay ilang giusap ang napulo kasugo. Maunay pinakalisod. Maunay pinakakulba, mga lisunan. Nga sa ilang doktrina Kristiyana, sa ilang katekism, giangkon magid nila nga sila mo'y nagbalhin Sabado ngadtos Domingo, di na magid na mawala sa mga tao kay ngano man naanas libro nila. Nagangkon sila nga sila nagbalhin sa balaod. Unya gibutang sa ilang mga katekismo, gibutang sa doktrina Kristiyana nga ang adlaw Sabado, Domingo na ilang gibutang, plus na pa'y pistang iglilihi. Kas giwala pag nila ang dili ka magyugbog larawan maribulto, di pangkuha nas Katoliko. Di ang pangutana karon. Kung daghan ang maimpierno sa ilang trabaho, pwede baga ang maimpierno oy. So tiyan tayo magkasunan. Frankly speaking lang. Sa gibuhat sa Roman Catholic, nga gibalhin nila ang Sabado ngadtos Domingo. Gikuha nila katong sugo nga dili ka magyukbo og rebulto, ilang giwala sa 10 Commandments.
musugot mo sa dili, sila ang responsable nganong maimpirno mo. Muna pinakatinuod. Sila ang responsable. Ang Roman Catholic responsable sa mga tao nga makalapas sa balaod. Nganong responsable man? Kasi sila may nagbalhin. Kung sila ang nagbalhin sa napulo ka sugo, kung sila ang nagbalhin sa Sabado, ngatos Domingo, kung ikuha nila ang sugo kaya pagyugbog ribulto, kanang mga sugo agi pangwala man sa Roman Catholic, unya ka wala man na wala as Ginoo. Naaman asya. So ang mga tao mula pa sa adlaw Sabado, ang mga tao muyugbo na sa mga ribulto, kay ilang man gitudlo nga wala na. Unya daw bi karon kay di man tinuod nga wala na. Matud pa ni Kristo, Mateo 5:18, ayaw ginimo gunahuna nga mianhi ako aron sa magbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Mianhi ko dili sa magbungkag kundi dili sa pagtuman ani. Si Kristo wala magbungkag ana. Ngani siya para mutuman sa balaod. Adlaw sa Sabado gituman ni Kristo. Managingon sa Juan 15:10, gituman ako ang mga sugo sa akong amahan. Muna nga si Kristo sa Badista, kaya gituman ang sugo sa amahan. Na kung mao'y nakaangin na pangutana sa ibutang, impirno gyapon. Kauban sa mga tao nga imong gilingla. Mateo 13:41-42, nga ang mga nagabuhat og daotan og ang nakaangin sa paghibog daotan itambog ngadto linong kalayo, nga ang mga tao man nagpangilag ug bukagot ang ilang ipon sa grabing kasakit. Sila ang hinungdan na mga tao may impierno, yapay pa sa impierno. Ano man, sila mo'y nakaingon. Mo nang yun nga, pitindaghan ng maimpierno, gumikan sa pag-usab sa napulo kasugo. Nga ang Sabado himong Domingo, pwede baga ang maimpierno na. Muna ako igsoon, dito ko undangan ni Guadi ni Sabado. Pagkaon, unsa pa nang uban diha nga importante, nga ilang gitudlo nga wala na. Samtang ang Biblia nagpabilin nga naa. Ngayon patanaw na ni Brother Mitch Bendelio. Anak karon sa Dipolog City. Help when the RNJ maugyod. Ganya pala endre. Friends Magbanwa, Bro RCC Organization of Pope's Complete Encyclopedia. Pulos Encyclopedia. Onya, patuga-tuga pagsukol og Biblia way referensya. Di nakapuliki na. Sige lang. Di gyud mo baka matuod nga kamoy tinuod nga pundo kung naamos encyclopedia paingon. Naamos referensya paingon. Walay pundok nga tinuod kung referensya ang magsulti. Muna pinakaklarong sigilanon. Kung ang referensya mo miingon nga tinuod ka nga pundok, kung ang referensya mo nagngalan nga muna tinukod ni Kristo, samtang ang Biblia wala magsulti, nagpabilin nga mudaog ang Biblia. Dili mahimo na nga mudaog ang referensya. Mudaog ang encyclopedia. Example, laas referensya. Roman Catholic daw tinukod ni Kristo. Samtang ang Biblia wala mabasa. Di wala na, palpak na. Mabito sa debate na mo, nagipamatudaan nga ang Roman Catholic tinukod ni Kristo, Biblia ra ang gamiton. Di ka pasaray, makabasalag Roma sila na. Naabot yung Bush Bible nga, tapukon daw ni Kristo ang mga hintil o Hudyo sa Katoliko nga simbahan. Unya, nag-ingon na nga tapukon sa Roman Catholic. Tapukon sa Katoliko. O sa may Katoliko, universal. Imposible po nga si Kristo adto tapukon niya ngadto sa Roman Catholic ang iyang mga karnero nga si Kristo sa Badista man. Lugar si Kristo nga mutapok sa mga katauhan. Nagpahulig sa Sabado, unya iyan tapukon sa Roman Catholic, Dominguista mato, ay tapukon sa mga Sabadista. Kay Sabadista mas Kristo.
Muna pinagkatinuod mag-iigsuunan sa tinuod lang. No? Muna nga, di tamo undangan o gwali, may tungod ini Sabado, na pulo kasugo, pagkaon, tinuod nga iglesia, tungod kay kung maghisgot tag truth church, maghisgot tag tinuod nga iglesia, una-una sa akong unsay kinaiya sa magtutukod sa iglesia. May gano'n kata nga, si Kristo may nagtukod sa mong pundok. Unya, si Kristo, Dumingista, nga sumalista mas Kristo. Oh. Hindi nagkapasar. Ang puto, gibaraw ko ni Kuan, ni Istalwart, kaya nga na ko naapil ang Sabado. Usaw man ako pagguba sa imong relihiyon. Nga moingon ka man nga ang Roman Catholic tinukod ni Kristo. So gubuon ako na pinaagis batasan ni Kristo. Nga dili mahimo nga muklim ka nga ang Roman Catholic tinukod ni Kristo samtang si Kristo sa badista. Gawas ka kung naa kay mabasa nga si Kristo Dumingista. Gawas ka kung naa kay mabasa nga si Kristo nagbatasan pag-atog siba sa alang Domingo o nagpahulig Domingo kana murag makatabla ka. Oh. So makakuha ng iyang kanang objeksyon. Wa mo lapos. Muna pinagkatinuod mag-isunod. Sa akong giingon, ang tinuod nga iglesia, dili mahibalan pinaagis pangalan. Muna pinagkatinuod. Kaya gining pangalan sa relihiyon, sordian na mo, mga tao na kabuot ani, nga muna itong ingalan. Nga naman, sila may kaparehistro. So sila magbuot. Kung sila ingahan ani, nga nandinig baptist, so i-rehistro nila. Oh. Bisan pagkani ang Roman Catholic, dili si Kristo gahimo ng pangalana. Oh, kanang giingon nga ang tinuod nga iglesia, Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, dili si Kristo galitok ana. Ngani ang galitok ana nga una nga gitawag og Catholic Church, si Ignatius. Sa 110 AD, gilitok pag una ni Ignatius nga Katoliko or Catholic nga word. Unang paglitok na sa pulong Katolik. 110 AD. Muna nga, kining mga ngalan karon nga naasgo na sa atong karatula, itong simbahan, dili si Kristo ang nagngalan, ana. Mga tao na. So, ang tanang pangalan nga naas mga simbahan, ang founder, ana, or builder, ana, founder, mga tao, dili kaya ipaanggo ni Mus Kristo. So, ba ipaanggo ni Mus Kristo, wala diha. Kaya sa libro gani sa Kristohanong Katilingban sa Roman Catholic, si Kristo namatay og 30, idi 30. Disaka pog langit, idi 30. Nabanaw, idi 30. Una, tuwa na sa langit, anong panahon na. Ang usaon mo na pagkatukura. Oh. Usaon pagkatukura, ana nga, si Kristo, ang ilang pundok, gitukod mag 33 idi. Usaon pagkatukura na nga tuwa na sa langit. Ang bikil igsuon, ang bikil pag yun, pag angko nato nga ang atong pundok gitukod ni Kristo, ang doktrina ni Kristo dapat itudlo na ng pundoka. Wa man itudlo. Si Kristo nagtudlo, nga dili magubog-hubog, ay gitudlo, man nila magubog-hubog, manugal. So, sayop kayo. Pitigin sayo pa. Itudlo man nga baboy pagkaon na. Kung ikaw nag-angko, nag-claim, nga tinukod ka ni Kristo nga pundok, itudlo nga ang baboy dili pagkaon. Itudlo nga bawal ang pag-inom, makahubog nga ilimnod. Itudlo nga naay Sabado nga kapahulay, nga balaan nga adlaw. Itudlo nga ang bautismo, immersion. Itudlo nga ang bunyagan dagko na dili puya. Kung tinuod ka nga iglesia. Kung tinuod ka, tinukod ka ni Kristo. Pero sige tudlo nila. Gitudlo nila ang wala itudlos Biblia. Unya mo angkon bagay mong tinuod mo relihiyon. Angkon bagay mong tinutukod ni Kristo. Nga mismo gani ang nas Biblia. Wa man tudlo ninyo. Usana. Chiri masikampo pwede ra di na mukip sa sabat di ay. Naon sa naman in theology ninyo. Itunaan og tinuis manator. Kamoy nagtuis ano sa baro. Dili ako o dili kami.
Friends, magbanwa bro, wala ka matuod ang CFD sa inyong debate kay walay mabasa nga RCC gitukod ni Kristo. Sumalas Biblia. Wag yun oy. Wala. Kung debate igsoon, kung Biblia ang basihan, bisan pagtabla, di katabla ang Roman Catholic. Oh, kung Biblia ang basihan. Bisan pa nagreferensya ang basihan, di ka pong katabla. Ano man, daghan tagbabasang referensya nga mubangga sa ilang referensya. Oh, kanalang giingon nila nga 33 AD gitukod ni Kristo. Bangga na sa ilang gitawag gisorang katilingban. Nga 30 sige namatay og gabanhaw sa langit. Unya gitukod 33 AD. Asa bisikuro nanaog siya. Anang tuiga para tukuran Roman Catholic. Mauna mga igsunan. So sa akong giingon, ang tinuod nga iglesia mo tudlo og tinuod. Kung ni-claim ta, ang Roman Catholic, lema sila kay tinukod ni Kristo, dapat itundo nila nga Sabado ang simba, ilang itudlo nga bawal ang hubog-hubog, ilang itudlo igsuon nga dili mo kaon ng karing baboy, ilang itudlo nga ang bunyagan dagko na, unya ang bunyagon immersion, itudlo na kay mao mo na teachings tinuod ni iglesia. Karon kay sukwahe man. Sukwahe man usaon man na karon. Napaywalang gitgano nga ang simbahan nga Roman Catholic mooy haligi o panilipod sa kamatuoran dili daw ang Biblia. Asa makana manangkong? Ngawa man na isultis mga apostolis. Ang giingon ni sa Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3:16 nga ang Biblia or balaang kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios aron sa pagtudlo maghatag og kaalam sa pagsabot sa kamatuoran o pagtudlo unsa pagbuhat og maayo o pagtudlo pagsaway pagbadlong mo na gisultis Biblia. Unya na unsa bas gitgano gihimo menuon nga ang ilang simbahan mo'y haligi og matukuras kamatuoran pagsioroy. Lugar ang Roman Katoliko no mo'y haligi og pundasyon sa kamatuoran samtang natudlo magubog-ubog ta. Asa man na? Nagtudlo nga gubon ang Sabado. Nagtudlo nga giguba ang Ten Commandments. Unya haligi og panalipod sa kamatuoran. Nga mo'y nagulo-ulos paggubas balaod. Unya mo na haligi sa kamatuoran panalipod. Nagiguba man ninyo ang bro kasugo, unya panalipod sa kamatuoran. Kada kong problema. Alfredo Marson Sr. palahubog man daw si Kristo, brother. Muna, tanawa tong giingon. Tanawa tos GC nga namatay na bago pa. Itong 30 Marso. Gibugal-bugalan ang Ginoo. Gibugal-bugalan. Lima ka bugal-bugal nga inom ta kay Kristo kani. Tudlo mga nag-inom. Gihimong mudir si Kristo ni GC na palahubog. Sinitabo, patay. Patay. Ano man? Dakong pasipala. Dakong pasipala ang gihimo nila igsuon karon nga teaching nga manginom tag makahubog nga ilimnon kay si Kristo kuno nagbuhat kuno bino ang ilak kuno ginagmayra ang kang Kristo dinagko na dako ng pasipalas Ginoo kay di na maoy pagsabot sa Biblia manghigala kay ang gibuhat ni Kristo dili makahubog kay tubig ang ingredients pero gihimo nilang bino ang tubig ang ingredients nga gihimo niya nga bino, tubig, pero ilang gihimo nga ang gihimo ni alcohol. Kanda kong dimalas mga kaigsunan. Ang RCC nga Adventista maoy yudyoron sa impierno pinaagis dokyan nila. Muna, yudyod na mas ginawa. Na, maunay usa diha nga dapat natong huna-unaon pag-ayo mga kaigsunan. Kuna-unaan ninyo nga naamos inyong simbahan karon asa mo nga iglesia og membro mo sa Katoliko o Roman Catholic kuna-unaan ninyo kung kanang doktrinaha gitudlo ba sa Biblia kay kasagara igsuon nga gitudlo sa Roman Catholic wala itudlo ni Kristo. Ako gikan ko sa Roman Catholic. Bete naghanang sayop Dita na makuno-kuno anong Roman Catholic ka doktrina kay gikan ta diha. Unya, Moingon pag yun nga, daghan ako nung mga SDA nga namalhin sa kanang Katoliko.
Kaming tanang debater sa Adventista karon gikan mis Katoliko oy di may magkuno-kuno ana. Tanang debatidor sa SDA dili na sila na tao nga Sabadista. Gikan nas Katoliko nang hawa nga naman kay gustong maluwas. Kay wala magtudlo ang Roman Catholic og insaktong paagis kaluwasan maunay pinakatinuod. Kay wa nila itudlo unsay naas Biblia, mga kaigsuonan. Wala itudlo unsay naas Biblia. Unya mga resgar nga tinuod nga pundok, samtang ang gitudlo ni Kristo, wala itudlo nila. Asa makaanang hustisya na? Mo nang miingon ba ni ako mga baser nga sumo ko nung balik-balik ano Sabado na sugo baboy, sumo ninyo apan kini ang atong hisgutan kay mauni ang inyong gisupak. Bunyag, pagkaon, mauni ang daghang gisupak karon. O kay daghan mang gisupak karon mo ni atong istoryahan. Para masayod mo nga kanay inyong gisupak tinuod na nga na Biblia, inyo lang gisupak kay agad mos mga walis, mga siipde nga nagwali bugbutbut. O nagwali bugbutbut pagisunan. Renel Gonzales Oliva, amen brother, maayong pagtanaw po diha. No? Mao na nga lang sa mga viewers nako nga mga Adventista. Wala kong share sa atong live aron daghan ang mas hayo sa mensahe mga kaigsuonan. 2 Samuel 7:24 gitukod sa Dios Israel sa balistang katawhan ang pagsimba adlaw ng kapahulay Ezekiel 20:12-20 o kini Adventista naghulat pagbalik sa Ginoo dayon ang katawhan nga iyang sa nga mga alagad sa balista. Sa balista gyud. Mga apostoles, Sabadista ba na? Dili na Romanista. Ang mga apostoles, Hudiyo ba yan? Huh? Ang kung silang San Pedro kuno unang papa sa Roma, pag sure mo unang papang Sabadista. Unang papang Minyo, katakong problema. Wag yun, di makatunong mga kaigsuonan. Bisag unsaon, di makatunong. No? Mauna nga niini ka haponon mahigala, ato nang i-close tong live sa ako nag-iingon i-share atong live aron daghan ang masayo sa mensahe. No? Busa. Salamat sa mga viewers, salamat po sa mga basher na to. Apan bisa pagpila ka basher diya, di gina makatandog igsuon sa kamatuoran, inangano isulti nato ang kamatuoran samtang naapatay panahon. Mag-ambot as pagtapos. Minahal nga Dios nga na ikaw sa mga langit, salamat ining oras na nagkamag sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalangin ni Ginoo ang katawhan namin na nagtanaw nga sabtan ng kamatuoran, sabtan ng mensahe, samtang abli pa ang kaluwasan. Pasalo kami sa among mga sala, among gisalik pinagi lamang sin bugtong anak nga among manuluwas sa amin. Bueno, sa ngalan simbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piñam kaninyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran tungod sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran mo'y krimen sa katawan. Salamat maayong hapon. God bless you. Bye-bye. Bersikulo lang. Walang personalan.